हेलो स्टूडेंट्स समस्त को फिर स्वागत करुछु आपण प्रिय यूट्यूब चैनल क्लास 8 के। तो पिलाने आज आम देखा तुम इतिहास बहीर राजनीति विज्ञान विभाग चतुर्थ अध्याय बा शेष पाठ जेनटा रही भारत में राजनैतिक दल और चापदायी गोष्ठी। पाठटा रही तुम 110 पृष्ठ आर प्रश्न उत्तरटा रही पिलाने 114 पृष्ठ। तो 5टा नंबर रही से प्रश्न गुड़िकर उत्तरटा आलोचना करमा। तो खाता पत्र रेडी कर ठीक अच्छे पिला माने। तो देखमा 1 नंबर प्रत्येक प्रश्नर उत्तर प्राय 60 शब्द रे लेख। क नंबर कही देख राजनैतिक दलर लक्षण गुड़िक वर्णना कर। तो आम लिखमा केतेक व्यक्ति संगठित होई राजनैतिक दल संगठन करती से केतेक निर्दिष्ट नीति उपरे सहमति प्रकाश करती से जातीय स्वार्थ साधन में ब्रती होती अर्थात देशर सेवा करवार लगी से नियोजित हेबे। निर्वाचन माध्यम से क्षमता हासिल करने एवं क्षमता जाहिर करने उद्यम करती। तो से सत्ता के हिसाब से आसवे देश के शासन करवार लगी से निर्वाचन माध्यम लड़बे परस्पर संगे राजनैतिक दल मैंने। तापर आम लिखमा प्रति राजनैतिक दलर संगठन नियमावली पताका और चिन्ह आदि रही। क नंबर गला। तापर ख नंबर देखमा गणतांत्रिक व्यवस्था रे राजनैतिक दलर भूमिका आलोचना कर। तो आम लिखमा देख राजनैतिक दल बिना गणतांत्रिक सरकार गठित हो पार नहीं। लोकतंत्र व गणतंत्र के चलावार लगे राजनीतिक दल माने आवश्यक है। तापर सेकेंड पर लिखमा जनसाधारण राजनैतिक स्वाधीनतार परिप्रकाश पाई राजनैतिक दल गुड़िक ही प्रकृष्ट माध्यम। तो लोकर जेन स्वाधीनता रही है प्रकाश करवार लगे राजनैतिक दल मान सहारा नेबार पड़वा। राजनैतिक दल माने ही से सब की निर्धारण करबे ताकर स्वाधीनता के परिप्रकाश करवार लगी। तापर देख लिखमा राजनैतिक दल गुड़िक देशर सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक समस्या गुड़िक सरकार पाखरे उपस्थापन करती। तापर नेक्स्ट लिखमा राजनैतिक दल गुड़िक लोक न्याय्य दाबी गुड़िक एकत्रित करी सठिक भाव में उपयुक्त समय सरकार पाखरे उपस्थापन करती। तो सरकार देख सरकार जिन गठन कर से भी तो गोटे राजनीतिक दल रही। तो से राजनैतिक दल जे कि शासन क्षमतार अच्छन ताकर निके लोकंकर वार्ता पहुँचावाटा लोकंकर दाबी उपस्थापन करवाटा कहार काम है राजनैतिक दल माने देशर जे राजनैतिक दल माने थे से सबू लोकंकर अभाव असुविधा तार संगे जहाँ समस्या रही से सबुतिर उपस्थापन करबे सरकार आगे आ सरकार से सबू के दूर करवार लगी चेष्टा करबे। तापर देख ग नंबर चापदानकारी गोष्ठीर लक्षण गुड़िक बुझाई लेख। तो काण काण लक्षण रही देख यह सम मनोभावापन्न और समस्वार्थी व्यक्ति मानू नहीं गठित एक गोष्ठी स्वार्थ साधन लक्ष्य एक अस्थायी व स्थायी गोष्ठी होता है। देख चापदानकारी गोष्ठी माने स्थायी हिसाब से रही पारन कि अस्थायी हिसाब से रही पारन किसी क्षण लगी से किसी दिन लगी किसी मास लगी कि किसी वर्ष लगी आसी थी पारन कि अधा जेनटा रही से पूरा स्थायी हिसाब से सबुदिन लगी रही थे गोष्ठी हिसाब से। यही चापदानकारी गोष्ठी गुड़िक प्रत्यक्ष राजनीति क्षेत्र को न आसी पर्दा आढ़ुआल रही कार्य करती। तो से राजनीति क्षेत्र के नहीं आसन से निजर स्वार्थ साधन करवार लगी से सरकार उपरे चाप प्रदान करेंगे। तापर घ नंबर चापदानकारी गोष्ठी केते प्रकार ताहा संक्षेप लेख। तो आम लिखमा देख चापदानकारी गोष्ठी गुड़िक सांगठनिक और कार्यशैली दृष्टि 4 भाग में विभक्त करा जायछि। पहलाटा है पे देख संघीय गोष्ठी बोले ये आम लिखमा एक निर्दिष्ट कार्य नियोजित व्यक्ति माने संघबद्ध भाव स्वार्थ हासिल पर सरकार ऊपर चाप प्रयोग कले से संघीय गोष्ठी कह जाए। तार उदाहरण है बणिक संघ श्रमिक महासंघ ये सब। तापर अणसंघीय गोष्ठी ये आसवे देख रक्त संपर्क धर्मीय संपर्क और कौलिक वृत्ति संपर्क माध्यम एकत्रित होइतिबा गोष्ठी को अणसंघीय गोष्ठी कहती। तार उदाहरण आसवा बौद्ध भिक्षु गोष्ठी आउ यादव महासभा। तापर आनुष्ठानिक गोष्ठी बोले जेनटा अनुष्ठान स्वार्थ साधन माध्यम निजर स्वार्थ साधन करबे से आनुष्ठानिक गोष्ठी कहुसी जेनटा कि आमर अमलातंत्र रही। तापर सामाजिक मूल्यबोध विरोधी चाप गोष्ठी। तो यहाँ किन प्रकार गोष्ठी हम देख यही गोष्ठी हिंसात्मक पंथारे से स्वार्थ साधन पर कार्य करती जेटा कि उदाहरण आम लिखमा जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट हिंसात्मक माध्यम माने
ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରବାର୍ ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଯଥା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଅଧା ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଛନ୍ ଯେମାନେ କି ନିଜର ଲାଗି କାମ করবে, ଆଉ ଅଧା ରହିଛନ୍ ଯେମାନେ କି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଉପକାର ଲାଗି কাম করবে বা চেষ্টা করবে, সরকার উপরে চাপ প্রয়োগ করবে। তারপরে কার্যকাল দৃষ্টিରୁ ফের দুই প্রকার ভাগ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ এই ପ୍ରକାର 1 নম্বର ପ୍ରଶ୍ନଟା ସରିଲା ପିଲାମାନେ, ତାର ଉତ୍ତରଟା ଦେଖିଲା। 2 নম্বର ଦେଖ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର 30ଟି ଶବ୍ଦରେ ଲେଖ। ପହିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କହିଛି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ ଆମେ ଲେଖମା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସଂଗଠିତ ହୋଇ କେତେକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ଉପରେ ସହମତି ପ୍ରକାଶ କରି ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇ ନିର୍ବାଚନ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କଲେ ସେହି ସଂଗଠନକୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ତାର ଖ ନମ୍ବର ଦେଖ, ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ତ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କାहे କହମ ଆମେ? ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ବା ଯେକୌଣସି 4ଗୋଟି ରାଜ୍ୟର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟରେ ସମୁଦାୟ ଭୋଟର 6% ଭୋଟ ପାଇଥିବ। କେତେ ପରସେଣ୍ଟ? 100%, 6% ଭୋଟ ପାଇଥିବା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ଅତି କମରେ 4ଗୋଟି ଆସନ ଲାଭ କରିଥିବ, ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଉଦାହରଣ ଲିଖମା, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ ବୋଲେ ବିଜେପି ଯେନ୍ଟା ରହୁଛି, ସେ ପାର୍ଟି ମାନେ ହେଲେ ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବା ଆମର ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ପାର୍ଟି ମାନେ। ତାପରେ ଦେଖମା ଗ ନମ୍ବର, ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଏହାର କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଆଞ୍ଚଳିକ ବୋଲେ ଆମେ ତାର ନାଁରୁ ଜାଣିପାରମା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେନ୍ଟା ରହିଥିବା। ତ ଲିଖମା ଦେଖ, ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଏକ ରାଜ୍ୟର ଠିକ୍ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ସମୁଦାୟ ଭୋଟର ଅନ୍ୟୁନ 6% ଭୋଟ ପାଇଥିବ। ଏଇଟା କେନ୍ ନିର୍ବାଚନରେ? ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ। ହେଲା, ଏବଂ ବିଧାନସଭାରେ ଅନ୍ୟୁନ 2ଟି ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିବ। କେତେଟା ସିଟ୍ ପାଇଥିବେ? 2ଟା ସିଟ୍ରେ ସେମାନେ ଜିତିଥିବାର କଥା। ସେହି ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁହାଯାଏ। ଯେନ୍ତାକି ହେଲା ଆମର ବିଜେଡି, ଡିଏମକେ, ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ, ଏଇଟା ମାନେ ହେଲେ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ପ୍ରକାରର? এটা ବି ପହିଲା ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଲିଖିଛୁ, ସେଟା ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଲିଖିନେମା। ଚାପଦାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଂଗଠନିକ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପହିଲାଟା ହେଲା ସଂଘୀୟ, ଅଣସଂଘୀୟ, ଆନୁଷ୍ଠାନିକ, ସାମାଜିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିରୋଧୀ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଏ ପ୍ରକାର ଗଲା। ତାପରେ ଫେର ଅଛି ଦେଖ, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫେର 2 ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ସ୍ୱାର୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ ଜନମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଅନୁସାରେ ଚାପ ଗୋଷ୍ଠୀ 2 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ, ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆଉ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତାପରେ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ। ପହିଲା କହିଛି 2ଟି ଜାତୀୟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନାମ ଲେଖ। ତ ଆମେ ଲିଖମା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ଦଳ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର, ଚାପ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଧ୍ୟମ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାନ୍ତି? ତ କାଣା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ଧର୍ମଘଟ, ବନ୍ଦ ପାଳନ, ତାପରେ ରାସ୍ତା ରୋକ, ଏସବୁ କାମ କରିକରି ସବୁ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିକରି ସରକାର ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ, ଭାରତରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରେ? କିଏ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିବା? ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ହେଲା, ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ରହିଛି, ରେଖାଙ୍କିତ ଅଂଶକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରି ଭ୍ରମ ସଂଶୋଧନ କର। ପହିଲା ରହିଛି ଦେଖ, ଚାପ ଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପତାକା ଅଛି। ତ ଆମେ କେନେ ବଦଲାବାରେ ପଡ଼ବା? ଇ ଏରିଆକେ ବଦଲାବାରେ ପଡ଼ବା, ଚାପ ପ୍ରଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତ ସେନ ଆମେ ଲିଖମା ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପତାକା ଅଛି। ହେଲା, ତାପରେ ରହିଛି ଦେଖ, ଚାପ ଦାନକାରୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନେ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଫେର ସେ ଯେଟା ଆମକୁ ବଦଲାବାରେ ପଡ଼ବା ଏଇଟାକେ। ତ ଲିଖମା ଆମେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ରହିଛି ଦେଖ, ଭାରତରେ 2 ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତ ଆମେ ଲିଖମା ବହୁଦଳୀୟ। ଭାରତରେ ବହୁଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର, ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ ଯାରେ ଆମେ ଲିଖମା ତେଲୁଗୁ ଦେଶମ ଏକ ଆଞ୍ଚଳିକ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ହେଲା, ତାପରେ 5 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ବାଛି ଲେଖ। ପହିଲା କ ନମ୍ବର କହିଛି, ଇଂଲଣ୍ଡର କେଉଁ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ? 1 ଦଳୀୟ, 2 ଦଳୀୟ, ବହୁଦଳୀୟ, ସର୍ବଦଳୀୟ।
ତ ଆମେ লিখমা দুই দলীয় ଭାରତରେ ଇଂଲଣ୍ଡରେ କେନ୍ଟା ଅଛି ଦୁଇ ଦলীୟ ଅଛି ନାଇଁ। ତାପରେ ଖ ନମ୍ବର ଆମ ଦେଶରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ଜାତୀୟ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡି ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେପି। ତ ଆମେ লিখମା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେପି ବି ଆମର ଜାତୀୟ ଦଳ ତ ଦୁଇଟା লিখମା ପିଲାମାନେ ହେଲା। ତାପରେ ଗ ନମ୍ବର ଏକ ଦଳୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ପାକିସ୍ତାନ ଚୀନ ଆମେରିକା ଇଂଲଣ୍ଡ। ତ ଉତ୍ତର ହେବା ପିଲାମାନେ ଚୀନ। ତ এই ପ୍ରକାର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ହେଲା ପିଲାମାନେ। ଆମର ଇତିହାସର ସବୁ ପାଠର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ସାରିଲା। ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମତାମତଟା ଜଣାବ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ବି ସେୟାର କର। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଧନ୍ୟବାଦ।